الرسالة هي كما تعرفوا باللي في الكلينيك الفارابي 15 سنة وإحنا نعملوا في التلقيح الاصطناعي، وعندنا نتائج لا بأس بها إن شاء الله، وهي نتائج عالمية ما بين 25 و 30%. النتائج هذه اللي كانت قبل ما كانش عندها، كانوا الناس ما كانش عندهم حل. مثلا كي نهزوا العقم الرجل عند الراجل ما كانش عنده حل. الوقت الحالي بالتقنيات اللي عندنا نقدروا نوصلوا الحل الناجع لكل اللي يتصف لي زانديكاسيون كي ضرو كاينين، نقدروا نوصلوا الحل ان شاء الله بالتقنيات الجديده اللي عندنا. Donc ça c'est la 10e journée de la fertilité, de la reproduction humaine. La clinique Al-Farabi a une tradition, c'est de faire des journées avec la collaboration de la Société de médecine de reproduction humaine française. Et donc on a élargi un petit peu la participation. Cette année, on a des participants du Portugal avec le professeur Santos Agostino et le président de la Société de reproduction humaine, Dr Juan Vélez de la Caille. Donc on a aussi la participation de l'Espagne par le docteur Obrados. Donc nous avons traité surtout les questions d'actualité, beaucoup plus qui sont portées sur l'infertilité masculine et l'infertilité féminine et les troubles génétiques essentiellement. هذه التظاهرة هي العاشرة لمصحة الفارابي. كل سنتين تنظم هذه المظاهرة التظاهرة. نقوم فيها بالتكلم على التلقيح الاصطناعي والعقم للزوجين. هناك أسماء كبيرة من أطباء من الخارج، من فرنسا، من البرتغال، من إسبانيا، يقومون بملاقاة هكذا لكي نتبادل معلوماتنا والاختراعات الجديدة، نعم، والأدوية. ونحن في تطور مستمر في هذا التخصص اللي هو التلقيح الاصطناعي. وتكلمت اليوم أنا طبيبة على العقم للرجل. مهم جدا، 50% من الزوجين نجد هناك 50% من الرجل هو السبب في العقم. سألنا الأطباء الجراحة وأطباء العقم لكي يتعاملوا مع فرق التلقيح الاصطناعي لكي نتبادل معلومات في استمرار لكي نساعدهم في مداواة واتباع هذا للمرضى الجزائريين إن شاء الله. Vraiment satisfait, je suis très content d'être à Annaba. Depuis longtemps, j'avais l'intention de venir en Algérie. Ce jour-ci, je suis vraiment content et heureux parce que c'est une journée remarquable au point de vue scientifique, humain et des relations fraternelles. المرأة قد ما تقدم في العمر نتاعها قد ما نسبة النجاح تنقص، وهذا لازم ما نضيعوش الفرصة للمرأة باش توصل تعمل التلقيح الاصطناعي في العمر المناسب اللي يسحقوه. يعني احنا هي العمر المناسب في لازم ما تفوتش 38 سنة 40 سنة، قبل نسبة النجاح تكون أكثر. العمر يقدم نسبة النجاح تنقص، وهذه طبيعة، يعني طبيعة المرأة كيما هكا. الرجل ما عندوش حدود، إلا يكون كبير خلاص، مي الرجل لا. هذم المؤسسات اللي راهم للبرا، ce sont des laboratoires et c'est grâce à eux qu'on peut faire ce genre de participation parce que c'est très coûteux. En matière de billetterie, on a eu quand même à ramener 15 étrangers. Il y a des gens qui sont de l'intérieur. On a pratiquement 100 chambres à l'hôtel de Sabri. Donc notre réussite, c'est aussi la collaboration des laboratoires. Notamment notre sponsor majeur, c'est le MSD, et Fering et d'autres laboratoires, Ipsen, Takeda, nous avons Toshiba. Nous avons quand même une dizaine de laboratoires qui ont participé avec nous pour la réussite de cette journée. Je trouve que les résultats ont déjà un succès énorme.
Et ça va être difficile d'augmenter encore l'efficacité parce que même les couples qui n'ont pas de problème n'arrivent pas à avoir plus de 25% de possibilité d'avoir un enfant chaque cycle de la femme. Donc je crois que la nature fait bien. Donc les scientifiques ne feront pas mieux. منقوحة في تحسن، يعني دائما في تحسن جديد وفي كسب معلومات جديدة وطرق جديدة اللي نقدروا نقدموها للمرضى نتاعنا في إطار التلقيح الاصطناعي، وإحنا الهدف نتاعنا هو ترقية نسبة النجاح في التلقيح الاصطناعي.